every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Mayong gabi mga igsoon diya sa Ginoo. Good evening. Magandang gabi sa kanilang lahat. Karon nga gabi nagapasalamat kita og nagkalipay nga sa diin sa kausapa gihatag sa Ginoo nga kahigyunan nga makatuon pamalandong kita padayon labi na gibisan pong nasab sa pulong no sa Ginoo. So nini karon nga takna og pizza 17 no labi na gibisan pa sa bulan sa Hunyo. Mga igsoon diya sa Ginoo doon na pud mahuman labi na gibisan po usab ang bulan sa Hunyo og tungod niya na nagakalipay kita sa mapinadayonon nga mga pagpakamayo uban mga pagtipig bantay labi na gibisan pa sa Dios sa ato nga kinabuhi. So alang sa itong makigsuonan karon nga nagapaminawan uban sa tagstang sa lausab ka mga kaubanan bisan pa sa panimalay o gimasab bisan pa sa ato nga mga kahigalaan o mga higugma nga sa diin nagasunod labi na gibisan pa dinhin ning ato nga mga pagtuon pamalandong kaninyo karon ini nga takna magaingon kita og salamat og dalaygon ang Ginoo tungod kay sa kausapa makahimo kita padayon labi na gibisan pa sa ato nga pagpalandong pagtuon labi na gibisan pa sa pulong sa Ginoo. So kamusta kamo? No, nini karon nga takna labi na gibisan po sa kapanahonan. Og inapunta nga nakamakarabisan pa sa kapis kay kalipay nini karon nga takna og panahon bisan pa sa mapinadayonon nato nga mga panagatubang sa ato usab kadiya nga mga kimlaton matag adlaw nga tanan. So hinaw pa nga ang padayon nga mga pagpakamayo sa Ginoo nga di kanato ato kani pagasuklian uban sa ato nga pagkapasalamaton og padayon nato nga mga paghinumdum ni kaniya uban sa ato nga mga pagsimba. Kay nga naman tungod kay mulang kini no ang ato nga mahatod balik bisan pa sa Ginoo ang ato nga mga pagdalayg ug mapagpasalamat bisan po sa biya kaniya. So karon nga buntag karon nga gabi sa di pa kita karon manag aton panglandong sa kausapa mag at itugyan kini nga panahon uban bisan po sab karon sa ato nga pagpangamuyo no mag-ampon kita kanimo amahan ng mga balaan nga giton nga Dios Ginoo sa kausapa ni Ginoo karon nga takna sa gabion nagakalipay pasalamat kami nga sa diin kami Ginoo makapadayon bisan pa sa mga pamalandong hisgot tuki labi na Ginoo bisan pa sa mahinungdan nga mga pagtulunan nga sa diin amo Ginoo nga makita suta gikan sa mga Ginoo nga pulong. Ginoo lamdagi kami o pasabta kami o liguna Ginoo mo pagtuo ug among Ginoo padayon mga paglada kanimo sa panahon Ginoo karon di kinahanglan namo kini nga mga pagpahinumdum ug mga kamatuoran. So bani kami sa pagpadayon sa ni Kristo Jesus. Amen. Okay, true Christianity begins by faith alone through Christ alone. So karon nga gabi managisgod kita sa usa sa mga menungdanon nga mga pagtulunan sa diin gitudo gid kanato bisan pa sa pulong sa Ginoo og kini may kalabutan na bisan po usab diha sa pagtuo no. We will be talking about faith or biblical faith or true faith no in based in the Bible. Kay nga naman tungod kay ingon pa sa uluhan mo kini nga true Christianity begins by faith alone through Christ alone no. Okay. So ang ato nga patukuran nato bisan po usab sa ato nga hilisgutanan karon nga gabi makita bisan pa dinhi. So usa sa mga familiar nga verse bisan pa sa pulong sa Ginoo dinhi sa Hebrews chapter 11. Hebrews 11 verse 1. Okay, nga nagkanayon ang pulong sa Ginoo ingon na dinhi, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. No, ingon pa dinhi ang pagtuo mo kini ang tinugdan o patukuranan bisan pag usab sa mabutang nga ato nga
ginahandom o ginatinguha nato labi na gibisan po usab diha sa kinabuhi nga atong mabatunan. Og kini maangkon bato nato kung kita managpanuo o kita managsalig. So, faith. Now, kabalo sa kita, no, labi na gibisan po asag karon nga mga panahon. Kung malagis ko kita o pagtuo, nahimo lang kini karon nga bataw nato nga it is a widely used word, no? Kumuna kini o kini ginagamit gyud na bisan po sa atong panahon karon. Gani naging abuse o gani man usab na misuse o na misapplied or even naging misleading, no, labi na gibisan pa usab kining kamatuoran o kining pagtuo. O gani daghan ini, no, tungod pinagi sa ngalan na binagibisan pa sa pagtuo, naging daghan karon, naging na-deceive, no, bisan po usab din hiniini. Tungod lagi kay ginamit na binagibisan po usab ang pulong sa Ginoo. O gani ang pagtuo karon gidefine kini sumala labi nagibisan po usab sa kaugalingon nga definition o usab sa kaugalingon labi nagibisan pa sa mapagpanabot o mga pangunahuna o pagtuo labi nagibisan pa usab, no, ngadto sa mga katawhan. Pero karon ato nga sa taon sihon nato kun unsa magyud ang Biblihanon tungod kay ato nga sayron o hibaluan nato labi na gyud bisan pang usab ang kinibang ang basis, no, ang foundation, ang ground labi na gyud bisan po usab sa tinuod nga pagtuo, no, nga ang basis bisan po usab sa tinuod nga pagtuo, it is not on feelings, no, it is not on fortune or fame kundi on facts, no, kundi di sa kamatuoran nga mao kini ang pulong, no, sa Ginoo. Ato nga patukod ato ba nga kana bang ipatukod, no, sa sakto gyud nga patukuranan labi na gibisan pa nga pagtuo nga gipatukod gibisan po usab diha sa pulong sa Ginoo. So may nung daro importante gini, no, kay nga naman imo na ko kanyo ganina nga kini, no, karon nga mga panahon naging ako muna labi na gibisan po usab sa ato nga panahon karon og naging expression na o naging sort of a comfort na labi nagibisan po usab sa kadaghanan karon, no, sa pag-ingon nga have faith, maniwala ka lang sa Panginoon. Pero kung sa mga matang sa klase, no, nga mga pagtuo kana kay nga naman tungod kay ang pulong sa Ginoo na nag-define siya, no, aduna siya naghatag sa ganato bisan pa sa pangunahuna labi nagibisan pa usab sa matang sa klase nga pagtuo. Kung tanaw nato bisan pa dinhi sa James chapter 2, nagisgot siya bahin sa kining gitawag dinhi nga intellectual faith, no, intellectual, and which is common karon nga mga panahon na nagtuo kita, na nagsalig kita tungod kay this is what my religion teaches me to do, no, to believe, no, o nagatuo kita din hindi tungod kay atong nakita o ato ba nga nahikap, no, o tungod kay mo ni ato nadunggan. So naging intellectual, no, intellectual ang ato nga basyanan na pinagibisan po sa atong pagtuo. Pero aduna kamatuoran og naay kanabang tinuod nga pagtuo kansang binasi, no, o pinatukod o kanabang kinibang naagibisan po usab sa kamatuoran nga mao kining pulong gitawag kini dinhi nga saving or real or genuine faith, no, which is based in the word of God. Og mao kini ang ato karon nga pagatutukan og uban sa bisan po usab sa panagsuta susi bisan po usab nga ni kanato kay nga naman tungod kay without this kind of faith, no, nga ni kanato nan sayang nga ato nga mga panag-ila, sayang ato panagsimba-simba o panag-ampo kung wala kita bisan po usab dinhi nga pagtuo, no, kay nga naman tungod kay kini nga pagtuo na nagdala kini bisan po usab gani kanato bisan pa sa paglaom ug kasiguruduhan sa mabutang nga sabihin anaa bisan po usab diha sa Ginoo. So mao ni, no, ato sa ni baluan nato nga Ibindanon kini importante kini kaya naman tungod kay si Kristo mismo bisan pa sa nga panahon samtang niya sa diri nagahimo bisan pa sa nga ministry, makita nato nga sa daghang nga panahon nahimamat niya o gi-rebuke niya bisan po usab kining mga katawhan kansang walay pagtuo, ano,
O kini bang gitawag din nga faithless, no? Generation, ginagamit na kining Paul din nga faith o faithless generation. Wala ba ingon nga nagatuo? O gado na po'y na-meet bisan pa o gi-rebuke bisan pa ni Christ bahin sa ilang gamay nga pagtuo, no? O gado na po'y na nagpanuo, no? O aduna po'y daghan nga nagpatuo-tuo. Nagkaroon nga panahon o gani sa panahon bisan pa ni Kristo Jesus ug mo nang hinungdan nganong uban sa panagasuta susi no dinhi ni karon sa pagpanayon hinapunta nga kana bang ato mato ba nga mabutang gyud sakto usab ka perspektibo o ga pundasyon labi na bisan po usab ang ato nga kini bang pagtuo. Okay, so ang tinuod nga pagtuo mo kining faith is trusting, no? Ang pagtuo mo kining pagsalig. O gani adunay naghatag bisan pa usab sa acrostic meaning labi na bisan pa sa pulo nga faith, no? Faith is forsaking all, I trust him. Sa to pa nga ang kanabang katibuk-an nga paghatag tugyan labi na bisan pa usab kung kita buot kita nga managbaton ko bisan po usab diya sa mga butang nga gipasalig sa Ginoo nga ni kanato then saligan nato kini. Tuan nato kini. So adunay gisgutan dinhi, no? Aw hagani kanato nga sa diin kita, no, panuo. O gatong ato nga verse ato ganina, gatong gibasa mo kining dinhi sa Hebrews 11:1, ingon sa dito nga faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. And then sa verse 6 ingon na dito nga for without faith it is impossible to please God, no? Or to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and he is the rewarder of them that diligently seek him. Ato pa nga kung wala ipagtuo, imposible, ug di ginato mapahimutan siya. Kaya naman tungod kay siya, nga magaduol, managparampi bisan po sa ngadto sa Ginoo, kinahanglan nga managmasaligon siya. O siya, no? Managhatag o managtubag sa ilang hangyo kung sila nagapangita o nagatuog, nagamasaligon bisan po sa abde kaniya, no? So without faith, it is impossible to please God. So, have faith, no? Kaya nga naman tungod kay this is the bottom line, no? The bottom line of Christianity. Okay? It is the fact of the matter, or batawag nato kini nga the substance of what we hope, no? Nga atong mabatunan maangko nato bisan po sa diya sa Ginoo. Okay, now makita nato karon ato karon tan-aw ng taon nato ang mga hatud dulot kani kanato labi na kay bisan pa ko aduna kita nakatagamtam nakabato ni ka bisan pa sa tinuod dito pagtuo, no? Now, una dinhi mo kini nga kini nga pagtuo na naghatod gani kanato labi na kay bisan pa sa kaluwasan. So, sa lain nga pagkasulti mo kini nga salvation is by faith. Pinagi lang gyud bisan pa sa pagtuo ug wala ni lain, no? Nga pamaagi. Dayag din nga makita nato labi na gibisan pa dinhi sa Acts 16:31, no? O sa kini ka pamilya nga bahin nga makita nato bisan pa sa pulong sa Ginoo. Acts 16:31 ingon sa dito nga believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house, no? Tumuo ka kang Ginoong Hesus og mamaluwas ka. Just simple as that, no? Salig tuo lang kaya naman tungod kay siya lang ang bugto maluwas nga makaluwas kani kanato. Wa nilain ka maluluwas kansa naghatag bisan pa sa ugalingon, nagpakamatay dito sa Cross Calvario og nagpaula siya ang hamiling nga dugo, no? Ang wala ba sambog nga dugo. Aron nga diha kaniya makabaton kita bisan pa sa kapasayloanan o kahiluan sa atong mga sala. So pagtuo lamang, no? Ngadto kang Kristo Jesus. O gani ingon paginabisan pa dito sa Acts 15, now verse 11, nindot kaniya pagkasulti dinhi sa Acts 15:11 ingon dinhi, but we believe that through the grace of our Lord Jesus Christ, we shall be saved even as they. No? Kita nagatuo kita nga pinagi bisan pa sa grasyas ng Ginoong Hesukristo nga kita mga luwas bisan ngadto kanila nga nagpanuo kaniya, no? So pinagi lamang, no? Sa pagtuo kita managkaluwas. Salvation by faith, no? So pinagi sa pagtuo. Dili kay pinagi bisan pa sa kinibang reliyon nga sa din kita maluwas. Dili pinagi bisan po usab sa kanabang binuhatan.
Dili pinagi bisan po usab ni unsa man no nga pamaagi o pag kanabang magpasakop bisan po usab sa iglesia. Dili pinagi sa bautismo kan sa maluwas kita, kun dili pinaagi lang gyud bisan po usab sa pagtuo lamang bisan po usab diha kang Kristo Jesus, no? Okay, mo nang una din makita nato. So mo sa kami danon ug importante og kanabang kabililhon kini nga pagtuo. Nga kinahanglan nga ato sa taon sihon nato bisan patong galingon kung kini man matang sa klase nga pagtuo nga na ikaw nakapaluwas ba kanimo. So, sunod din makita po nato mo kini nga repentance, no, by faith. Not only salvation by faith but also repentance by faith. Acts 20 verse 21. Unsa ingon na dinhi? Acts 20:21 ingon na dinhi, testifying both to the Jews and also to the Greeks repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Repentance, no? Ngadto bisan pa usab paghinulso bisan pa usab ngadto sa Dios og pagtuo diha kang Kristo Jesus kansang naghatag tugyan sa imong kalingon aron nga diha kiniya kita makabaton angkon labi na bisan pa usab sa kaluwasan, no? So panaghinulsol, mo na nga diya sa ato nga pag kinibang panag-angkon dawat labi na bisan pa sa kaluwasan ana bisan pa usab ang pagtuo pagsalig bisan po usab ngadto sa butong luwas ka makaluwas kani kanato aron nga sa diin kita luwason niya kung kita managmasaligon di kaniya uban usab bisan po usab sa ato nga panagpangayo og pasaylo repentance, no? Kay mo kining awag hagit bisan pa sa Dios kani kanato nga sa diin kita managhinulsol, no, sa ato mga sala o gani ato makita nato mo kini nga doon na pag-gisulti na bisan pa din sa Acts 17. Doon nga naghangkit ng mga bersikulo pero tingali ito ang makaver na to ning ato karon nga mga punto. So ato lang tingali, no, mga pipila lang ka mga bersikulo ato nga basahon. Now Acts 17 verse 30, no? Ingon na dinhi sa verse 30 ingon na dinhi, and the time of ignorance God winketh at, but now commandeth all men everywhere to repent, no? Gisugo kita labi na gibisan pa si Ginoo diha sa paghinulsol aron nga sa din kita makabaton angkon labi na gibisan po sa kapasayloanan. Walay kapasayloanan kung dili kita managhinulsol. Hinulsol ang gipunto dinhi, no? Dili ingon nga feel sorry, no, sa atong mga sala. Okay? So mo ni. So repentance by faith and then ang ikatulo mo kini nga eternal life by faith, no? Eternal life. Ang kinabuhing dayon kini mabaturan ba angko nato pinagi sa pagtuo. So adunay gisulti di bisan pa sa John chapter 20 no verse 31 nag-ingon sa didto nga these things are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing ye might have life, no, through His name. Kana gisgutan na bisan po usab ang kung kita managpanuo, kita manag-angkon baton bisan po usab sa kinabuhi. Ug sa kana kinabuhi, dili lamang kining kinabuhi atong ginabuhi karon kundi dili kining giingon dinhi nga kinabuhing dayon nga gisulti bisan po sa dinhi sa John 3:16, no? Nag-ingon sa dito nga for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. No? Makabaton bisan po usab sa kinabuhing dayon. Sa paagi nga mabutang to gani pinagi sa pagtuo lang, no? Pagtuo. Pagsalig. So daghang karon dili matinuon og sa panahon nga sa din itudlo lamang ang pagtuo pinagi sa kaluwasan. Makabaton ikabisan pa usab sa kaluwasan pinagi sa pagtuo nan katawan ka, no? O ganayon yamiran ka pagtuo lang maluwas ka. Ngano? Kung ato nga questionon ug ato nga questionon o nga managduda kita labi na gibisan po sab sa kamatuoran sa pagpalayag sa pulong sa Ginoo daw sama ra nga gina-question nato ang pulong ang pagmatuod gani kanato bisan po sa pulong sa Ginoo, na? So mo ni eternal life is by faith. Mabato na nato gabi ni mo kini eternal life di lang kini sa ingon nga gasa something nga sabihin ato madawatan kundi eternal life is a person. And that is the Lord Jesus Christ. Meaning, once you have eternal life, you have Christ in you. Nga naman, tungkol kay Jesus Christ is eternal life. No? He is eternal life. So,
mo na, no? Ang kamatuoran bisan pa din hiniini. And then sunod makita po dato mo ni nga kini nga pagtuo maghatag ka nato bisan pa sa kasiguraduhan kansang pinagi din hinini kita mahimong mga anak sa Dios. No, we became sons of God by faith. Ang sige na din sa Galatians. Ato pa nga makaanakan sa Ginoo, nahimo silang mga anak sa Ginoo tungod sa ila nga pagtuo o pagkamasaligon o panag baton angkon na binagibisan po sa ngadto sa mananawas. Okay, sa Galatians 3, no? Galatians 3:26 ingon na dinhi, for we are all the children of God by faith in Christ Jesus. No? Kita ko no, nahimong mga inanak bisan po sa Dios pinaagi sa pagtuo. Pagtuo. Lalison nimo na. Ha? Unsa may maayong argument ug ay mong maayong nga kanabang mga pangunuhuna gawas ni anak nga mga pagpamatuod nga ikaw nahimong anak ikaw sa Ginoo tungod kay ikaw na nagmasaligon ngadto kaniya. Pinaagi sa pagtuo sa verse okay, sa chapter 4, so magyapon, Galatians 4, now verse 6, ingon sa dito, and because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son unto your heart, crying, Abba, Father. No? So, ingon na kita mga anak na sa Diyos, nga ni ka nato gihatag bisan po sa mabalang Espiritu, o diya niya na kita managtuaw, managduol na kaniya, o managpanampit kita, Abba, Father. The word Abba, from the Aramaic word meaning daddy, no? Or papa. Muna ang closer nagisag na bisan po sa close relationship, no? With the Lord. Nahimo na to siya nga daddy. Muna ang pulong Abba, Father. Okay? So, moni. And then usa makita po dato mo kini nga diya sa pagtuo kita gipakamatarong. We are justified by faith, no? So grabe ang kahimuan bisan pa sa pagtuo nga ni kanato, no? So kinahanglan nga ato sa taon sihon nato og ay claim nato kini, no? Kinahanglan nga kinahanglan nga dunay kitay kanabang dugang nga pagpikisayod labi na gibisan po usab sa matang sa klase nga pagtuo nga naa kita. Ka-claim ba ikaw kung ikaw do na pagtuo bisan pa diya sa Ginoo, ma-claim ba nimo kini o nasaran ba nimo kini? No? O kung wala ni mo sayri, kung ikaw tunay pagtinuod ka pagtuod sa Ginoo nga may nakapaluwas kanimo, dan sayri baluoy kini. Kay mo kini ang dugang nga mga panagpahidangat kani kanato sa pagtuo nga atong nabuto na nato bisan pa diya sa Ginoo, no? Okay. So unsa ingon dinhi sa Romans 5. Okay? Romans 5:1. Okay, nag-iyon sa dinhi sa Romans 5:1, ingon sa dinhi nga therefore being justified by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ. No? Namatarong kita pinagi sa pagtuo. Di pa kamatarong kita nga dili matarong. No, kaning pong dinhi nga justification, buti pa sabot din hinini mo kining this is an act of God whereby sinner declare righteous. No? Ato pa nga usa kini ka pagdeklarar sa Dios ngadto sa makasala nga bibeton angkon misalig bisan po sa katukang Kristo Jesus nga siya karon di na pagahinukman kun dili siya karon gawas no na, justified na, you know? He is now set free. He has the freedom, no, from the punishment of sin. Tungod kay nga naman tungod kay he is now justified, no? And that justification comes to us by faith. Kung kita nagmasaligon, no? So, mo ni ang nahimo bisan pa sa pagtuo nga ni kanato human nga kita nakabaton na binagi-bisan pa sa kaluwasan. Ha? Human nga nakabaton kita sa kaluwasan, then we are justified. And not only justified but also sa verse 2, dinhi sa Romans 5:2, ingon dinhi, in whom also we have access by faith, no? Unto this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Asa to pa nga pinagi usab dinhi nga pagtuo kita na nagkabaton angko bisan po sa agianan, no? Access ngadto sa trono sa grasya sa Ginoo. Buti pasabot mo kini nga makagawa sulod kita sa trono sa grasya sa Ginoo tungod sa pagtuo. We have the access. Ano nakabaton kita access tungod kay nihimo kita anak sa Dios, no? Pinagi sa pagtuo, giluwas na kita pinagi sa pagtuo o kita gipakamatarong niya pinagi sa pagtuo ug tungod niya na aduna kita access usab ngadto kaniya, no? Buti pasabot nga
makahatod kita anytime sa ato nga mga yangungo, no? Ngadto bisan pa sa Ginoo pinagi sa pagampo. So sa kanindot, no? Nga ato nabaturan ko nato labi lagi bisan po usab kini nga mga pribileyo nga hatag sa Dios bisan po usab nga ni kanato. Okay? So usab makita pud nato mo ni nga pinag-asa diya sa pagampo man usab kita kinahanglan usab managtuo. Ato pa nga sa ato usab nga pagampo di lang ingon nga di lamang ingon nga managyam-yam kita sa mga pulong o pinagapuhay bisan pa sa pulong o plastar gyud nga mga pagpulong ang mga pulong kun dili pagampo nga inubanan bisan po usab sa pagtuo o pagsalig. Sige ingon dinhi sa Mark chapter 11. Mark 11:24. Ikaw atong basahan nato, no? Kay nindot kini. Ingon din sa Mark 11, verse number 24. Ingon sa didto nga, therefore I say unto you, what things soever you desire, when ye pray, believe that you receive them, and ye shall have them. Na? So unsa kuno? Nga siya nagpagsulti kani kanato mo kini nga kun bisan unsa nga ato nga gitinguha o ginahandom nato kung kita man nagpangamuyo saligan ta, no? Believe and ye shall receive them and ye shall have them, no? Tuhoy saligi. Ang nitabo magkaron mo kini nga tinuod, daghan tinuod nagapanampid duol bisan pagato sa Ginoo pero walay pagsalig, no? Humabisan pa sa sila mga pagampo. Padayon lang gihapon bisan po sa ang ilang mga pagduduha. Padayon lang gihapon labi nagibisan po sa ang ilang mga kinibang mga kabalaka, no? So walay pagsalig nagapakasala inoon, no? Inoon sila kaya naman tungod kay nagapabilin man gihapon, no? Nga sabihin sila nagalunang labi nagibisan po sa problema. So once ka itugyan nato sa Ginoo ang ato mga pagampo nato, no, let's give it with an open hand, no? Do not close your hand. Do not close your hand. Dili ato sirado. Kay unsa ang pagkuha sa Ginoo sa atong mga problema nato kung we keep on gripping, you know, kumukumo nato ang mga problema. So balisod kuhaon, not unless nga atong i-give up, no, with an open hand. Hato nato nga sa Ginoo. So mo ni, no? So believe, saligi siya na dias ng mga pagampo. No, ato siyang saligan. Mo ka na ingon bisan amo po nag-iingon bisan pa ni James. No, dinhi sa James 1:6 ingon din nga let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and toss. Sa to pa nga papangayuan siya uban sa pagtuo, no? Uban sa pagtuo and nothing wavering. So dili managaduha-duha. Kaya nga naman tungod kay na naghimuot lagi mo nag-ingon nato ganina gibasa nato bisan pa sa pulong sa Ginoo dito sa Hebrews 11, no, 11:6 ingon sa dito nga for without faith it is impossible to please God. So imposible o dili gi mahimuot o dili man nagpatalingkog ang Dios kung dili ikaw managbatinuon o aduna kanabang managmadudahon ikaw o managduduha ikaw. Sumuna, no? So yes, prayer by faith and then walking, no? Let's walk by faith, no? Walking in faith. Hato pa nga maglakaw kita nga managmasaligon, diha sa Ginoo. Dili kay managmasaligon kita bisan pa usab sa atong kagalingon nato nga pagdiskarte. Masaligon kita sa ato nga kagalingon nato nga kaalam kay balo o sa ato nga disposition o position, no? No, dili. Kung dili nga maglakaw kita nga kanabang masaligo matinuhoon no bisan para sa Ginoo. Kaya nga naman tungod kay ang kinabuhi ingon na Kristohanon, di lang sa ingon nga nalwas pinagi sa pagtuo kundi sa kinabuhi usab siya bisan para sa pagtuo. Mo nag-ingon niya bisan pa dinhi sa Romans chapter 1 now verse 17, no? Unsa ingon dinhi? For therein is the righteousness of God revealed by faith to faith, as it is written, the just shall live by faith, no? So pagkamatarong sa Dios gipadayon gani kanato pinagi sa pagtuo o ngadto sa pagtuo kay ginahisulat nga ang matarong managkinabuhi o managlakaw diha sa pagtuo. Managlakaw kita nga managbasaligon, managbatinuon. Kaso pa nga aduna bay mga panag-ilatugyan, whatever our decision, whatever our plan, na whatever our desire, let us put it unto the Lord and seeking for His guidance and His will.
no? Ginoo, kabuton ba ni mo ni? Ha? Mabali mong plano. Sa panahon karon we need, no? Guidance. Mo kanay pag-ampo bisan pa ni King David nga daghang panahon nangay sa bisan po sa mga pag-abag giya bisan pa sa Ginoo aron nga dili siya medelinas. Nga bisan po sa panagpakasala, no? So walking by faith, no? Og mo pon usab gihapon na makita natin bisan pa din sa 2 Corinthians 5:7. Ingon na 2 Corinthians 5:7 ingon dinhi, for we walk by faith and not by sight, no? So nagalakaw kita di sa pagtuo dili pinagi sa makita, no? Kay kung pinagi sa makita pagpakita nan pasikat na, no? O di na sa ingon nga nagalakaw bisan pa di sa pagtuo. Kana bang para nga madaig o mahimaya bisan po sa bang uban. Okay? Sa muna. And then, usab, kini nga pagtuo, gihagi kita, na binagibisan po usab, diha sa kanabang ligon, no? Labi nagibisan pala sa pagtuo. Nga pa nga, kini nga pagtuo, kinalang atong amumahon. Kinalang ato kining patubuon, pauswago na to kini, no? O aron nga kini, managlambo, o managproduce, no? Ano na ba'y product? No, ado na ba yung aron nga makita kini bisan pa sab gani kanato o usab labi na gibisan pa sa panahon, no? Karon kinahanglan kita nga sa din managbalik-on sa pagtuo pagsalig nga dili kita ingon nga dali kanabang madala labi na gibisan po sab diha sa hulga diha sa kanibang kahadlok o kabalaka, no? So we must be steadfast, no, in the faith. Mo ingon dinhi bisan pa sa Colossians 2:5, no? Okay, Colossians 2:5, may nang ato nga tan-awon gyud bisan po sa pangpulong sa Ginoo. Ingon na dinhi Colossians 2:5, ingon dinhi, for though I be absent in the flesh, yet am I with you in the spirit, joying and beholding your order and the steadfastness of your faith in Christ, no? Ingon pa ni Paul, bisan man tuod wala ko dek kaninyo o wala ko nagpag-iubang dek kaninyo, apan ako nadugan ug akong kalipay mo kini nga kamo karon nagapadayon diha sa pagtuo, no? Padayon kamo bisan po sa diha sa Ginoo. So mo ni, no? Kung ikaw nakabaton angkon bisan pa og ikaw nag-claim karon nga pinagid nga pagtuo ikaw naluwas. Og you have now the real, the genuine, no, and the true faith. Ato isang patubuon, palambuon tani, no? Aron nga ato kini sa mapaambit bisan pa sa ngadto sa uban. Nga sa to pa nga kini nga pagtuo kinahanglan usab nga ato ning pakanon amumahon ito i-cultivate aron nga maglig-on kini og aron usab nga uban mapadalanginan ang uban, no, makaambit usab bisan pa nga pagtuo. Share your faith, no? Di lang ato mga lagway nato mga events o mga activities nato i-post nato sa, no, sa FB. And then aron daghang makita, no, dili, no? Kung dili i-share nato ang ato nga pagtuo, i-share nato, no, ang mga panalangin. Labi na kung kining mga pagtuon ato nga devotion ginihimo nato kung naging panalangin kini nga ni kanato, then ato i-share pud kadto sa uban, no? Karon ang panahon na dili kita makasangyaw lagi tungod kay pinugan kita. Labi na karon kay lain na pud, no, nga mga kanibang ginapakanaog karon nga mga patakaran. Tungod lagi kay panagdagsang labi nagi karon labi nagi bisan po sab sa nabiktima o nakabaton angko labi nagi bisan pa nga virus. So lain na po kalagdaan. So di na ta kalakaw, no? But instead din niya na mo kini nga atong i-share, no? Kini nga mga kamatuoran. Adin hinini para pud sila makabaton angkon o makaplag labi nagi bisan pas kamatuoran. And then di lamang steadfast faith kundi usab kani gitawag dinhi bisan pa ni Jude sa verse 3, no? Kani gitawag dinhi nga earnestly contend the faith. Earnestly contend the faith. Bali pasabot mo kini nga ato nga dipindihan, protektaran og ato kini nga kini bang panghingusgan, no? Ang pagtuo nga nabatunan nato. Kaya naman tungod kay kini nga pagtuo man good, susama ingon pa dinhi bisan pa sa ingon pa dinhi sa 2 Peter chapter 1 verse 1 nga gitawag kini bisan pa ni Peter nga precious faith like we bay atong kuha nato para gyud nga kuha nato, no? Ingon dinhi 2 Peter chapter 1 verse 1. Okay, ingon sa ni Simon Peter, the servant and apostle of Jesus Christ, to them
who have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Meaning gi-count ni kini nga precious faith nga ato na bato nato tungod kay nakapaluwas kadto kanila samang pamaagi usab nakapaluwas kadto kanila. So ingon na dinhi nga susama usab nga matas klase na pagtuo nga ato na bato na angkon nga mo'y nagapamatarong nga ni kanato. Nga mo kini pagkamatarong bisan pa sa Dios ug ni Kristo Jesus nga arang pagkamatarong nga ni kanato. So mo ni, no? So precious. And then not only precious but also gitawag kini bisan po sa Jude na dinhi sa verse 20 mo kining most holy faith, no? Holy faith. Pinasahi kini. Nga pagtuo kay nga naman tungod ingon lagi nako kanyo ganina nga dagha man tuod karon tinuod na nagtuo man o nagapatuo-tuo, no? Pero ang ilang nga pagtuo binasi mo na gitaw lagi nato nga intellectual faith, no? Not saving, not real, genuine faith, no? Kaya tinuod yung pagtuo mo kini nga nakapaluwas ka ni kanato tungod kay nagpaluwas kita nga tos malaluwas kung makaluwas ka ni kanato. Okay? So, mao ni. O ganang may nunang importante gini nga atong tun-an ug ibaluan nato bisan pa sa kini nga pagtuo kay nga naman tungod kay ingon pa bisan pa dinhi sa Romans chapter 14 kansang si bisan kinsa nga wala bisan pa sa pagtuo siya nagapakasala. Na? Okay? Ato basahon nindot gyud para nindot, no? Romans 14 now verse 23 ingon sa dinhi, he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith. For whosoever is not of faith is sin. Si bisan kinsa nga wala bisan pa usab diha sa pagtuo, siya nakasala. No? Sa ato pa nga nagkapakasala kita. Ato pa nga kung kita dili kita matinuon bisan pa usab diha sa Dios, nagkapakasala kita. Ato pa nga kung wala nato sila gituhi bisan po usab ang iyang pagkapasalig nga ni kanato nga di kaniya makabaton kita bisan pas kalawasan na nagapakasala kita. Nga naman tungod sa ato nga pagkadili matinuon, tungod sa ato nga garbo, no? Tungod bisan po usab sa patigbabaw nato na binigay bisan po usab sa ato nga kuningon nato nga nagustuhan. So higala kini gugma. So taas usiha mo lang bisan pa dito sa 2 Corinthians 13 verse 5 ingon sa dito nga examine your faith, no? Examine whether you are in the faith. Sakto ba? Kung doon na kita pagtuo pagsalig karon, pagsalig ikaw bisan po sa ang iyo ba nga pagsalig nakapaluwas ba kanimo? Mo ba kani nagatod ba kanimo bisan po sa pagidulsol o kini ba karon nga pagtuo nimo nakapasiguro gani kanimo nga ikaw karon nakabaton angko na bisan pas kinabuhing dayon? Ikaw ba karon nahimo na anak sa Ginoo? No? Ikaw ba karon gipakamatarong na? Na? Ikaw ba karon sa imong pagampo sigurado na nga imong pagampo gibdungog sa Ginoo? Og nagaampo ba ikaw bisan po usab sa pagtuo? Og nagalakaw ba ikaw bisan pa sa pagtuo? Og naglig-on sa matag adlaw nga tanan ba imong mga pagtuo? Og ginapanildan ba nimo, no? Ang imong nga pagtuo? Og kini nga pagtuo balaan, no? Nga pagtuo bilhon nga pagtuo sumala bisan po usab ni sa mga apostoles. O gausab, nakita nato mo kini nga si bisan kinsa nga wala di sa pagtuo, siya nagapakasala. Mo sa igsuon hinigugma. So taas siya yung pagtuo. Ang imo pa nga pagtuo nakapahimo kanimo nga tumutuo di kang Kristo Jesus. Ang imo ba nga pagtuo nakapaluwas ba sa imo? Og luwas ka na ba karon? Og sigurado na ba ikaw nga luwas ikaw? Kay kung dili pa na dili tingali sakto nga pagtuo ang imo nabatunan. Kung dili kahibalo lamang, no? Kini nga pagtuo. So ang ato nga gitun-an mo kini nga true Christianity begins by faith alone through Christ alone, no? So tinuod gyud nga patukuran bisan pa sa pagtuo mo si Kristo Jesus. Ug gaban siya nga pulong. So igala gini gugma. Kung wala pa ka nakatuo na kasalig, nakaangkong nga Kristo Jesus, salig ito isang para sa karawasan. Og hinulsila yung mga sala, og dawata sa pasudla sa mga kasing-kasing. Aron og diha na ikaw makabaton angkong labi nagibisan pa sa pagkainanak,
o makabaton ikaw bisan pasagasa sa kinabuhi mo ni katapusan. So salamat kay kayo igsuon og mahigala hinapon ta nga may nakuha kutlog kitang maputuloan karon og ginaot pag pinagi ni managlig-on pagud ato pagtuo o pagsalig bisan paday kaniya. Bagaampo kita no sa panagtapos. Diya kanimo Ginoo salamat sa mga pulong nga mo Ginoo karon pa ng pamandungan pagkamay pandangini patubuha pa ng bua o pagkamayo Ginoo kini. Tabangay Ginoo matag usa nga sa diin naga so dinhin ini Ginoo nga unta ila Ginoo nga makita masuta susi kung unsa nga matras klase nga pagtuo nga naa sila. Kung wala pa sila Ginoo nakatugid sa pagsalig di kanimo alang sa kaluwasan nan hinapon ta Ginoo nga ila nga sa taon sihon o ila Ginoo siguduhon kay ang kaluwasan dili tiaw-tiaw Dios nga sa diin kini nga tiaw-tiaw bisan pangatun bisan kinsa kun dili amo kini saligan maangkol amo kini pinagi sa pagtuo. Amahan nga balaan pagkamay ka Ginoo padayon bisan pa sa matag usa o iparayon ikaw Ginoo sa pagpanalipod Ginoo nga tukang bisan po sa padayon nga padagkuyan at bisan pa ni nga virus o Dios. Tabangi Ginoo abong pagabinuhan Ginoo. Tagay sa Ginoo sa kapis kala maniton uban na binagid Ginoo mga Fortniters tabangan mo sila o Dios. Pagkamay panlangin ikaw bisan po sa ning takna o panahon kini among gyapon kitugyan na kalipay salamat ni Kristo Jesus. Amen. Salamat ug mga kabisanan ang Ginoo mga panlangin kani.